An bɛ foli ni tanu lase an lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛbaga an bɛ Ala tanu ka Ala barikada bi an ka walanda bɛna boli transition ka ɲɛtaa kan a balimakɛ Seku Tunkara ka kumakan don o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Ala tanu ka Ala barikada min ye an balimakɛ ye an jɛɲɔgɔn don Fajala Jara a sera ka kɛnɛ sɔrɔ an ka maa welelen don Fajala Jara i bisimila Bulacom TV ka kɛnɛ kɔnɔ. Bisimila foli jara ye kosɛbɛ n bɛ Bulacom TV bɛɛ lajɛlen fo kelen ka wele kana kɛnɛ kan bi a jara ye kosɛbɛ n ka foli ni ka tanu bɛ Ala ka yiriwa amin amin Ala ka yiriwa Ala ka bolo mɛn a la amin amin ni Ala sɔnna aw ye invité ko mun na an nalen kun ye o de ye hakilina mun bɛ na k'olu lase ni Ala sɔnna. Voilà donc Fajala Jara o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali b'an bolo ka tɛngu i la ɲininkali min n'a bɛ boli transition furancɛla fanga a ka ɲɛtaa bɛ ka kɛ cogoya mun na an bɛna an da don olu la k'olu walawala dɔɔni ɲininkali min b'an bolo o de ye ka kɔn bi ɲɛ an ka dɔn k'a fɔ politikimɔgɔw de tun bɛ fanga la ka kɔn bi ɲɛ nka bi Ala nana fanga garisɛgɛ k'a di an balima sɔrɔsiw de ma nin waati fila danfara jumɛn de bɛ nin fanga ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ ka faamu na. Alhamdulillah n bɛ tila ka foli kɛ ka se n ka président ba ma n'o ye Jamil Bitari ye politique du consensus n'o ye o ɲɛmɔgɔba ye bon an kɔni an ka miirina na nin waati na transition b'an ka baara kɛ sɔrɔsi fanga ye a b'an ka baara caman kɛ ka tɛmɛ fɔlɔfɔlɔ kalafili fanga kan parce que n'i y'a lajɛ bi lakana mun kun sabatilen tɛ lakana b'an ka kɛ yɔrɔ caman na bi an balima minnu bi togodaw la u b'an ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko lakana b'an ka n'u ka yɔrɔ la aw de k'u laɲinina politique mɔgɔw bolo san caman ɲɛ kun ma sɔrɔ a la donc an b'o o kɔlɔlɔ sisan baara caman kɛra olu la bon n'a fɔra bi fɛn caman bɛ yen i bɛ maga fɛn o fɛn na an ye caman k'a la transition ye caman kɛ bon an kɔni b'an ka soutenir an fana b'u kɔ u ka hakilina in na ni yɔrɔ mun man ɲi waati mun na an b'o fana fɔ mais bi la baara ɲuman caman b'an ka kɛ voilà. I y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye lakana sira ye transition a jɔda bonyana lakana la kosɛbɛ voilà parce que jamana tun bɛ bolola kɔrɔyan fan fɛ tilebiyan fan fɛ fan bɛɛ lajɛlen na pratiquement Mali fan bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolola nka bi bɛɛ b'a la ka tari fɔ bɛɛ b'a la k'a fɔ alhamdulillah et puis an y'a ye an ka jabaraninw na fana k'a fɔ ko fɛn min ye Farabugu ye Farabugu fana ale fana lakanabaliya o ɲɔngirila nin waati in na yala o ye tiɲɛ ye wa. Bon Farabugu lakana caman kɛra la an bɛ yɔrɔnin mun na bi Farabugu lakana caman de kɛra la sisan parce que ka sababuya kɛ kɔngɔ kun bi mɔgɔw la wa caman banana bon san caman an ye san kelen ni kɔ kɛ fɔ san fila balo ma se ka se an balimaw ma ye donc ne yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ne bɛnna ye Farabugu ye mais bi u ye balo sɔrɔ balo minnu kun sara Farabugu ka denw yɛrɛ fɛ donc balo lasira ka ladon jamana transition fɛ nin waati na ka lase an balimaw ma vraiment content bɛ bi ka sababu kɛ balo sɔrɔla mais baara tɔw bɛ kɔfɛ olu ma kɛ fɔlɔ mais ni Ala sɔnna don n'a nataw la o fana bɛna kɛ o sécurité fana bɛna wasa sɔrɔ parce que dumuni de ka gɛlɛn ni kɛnɛya furaw sera ye balo fana donna du bɛɛ dɔ sɔrɔ o la donc Farabugu yɛrɛ kɔni alhamdulillah mais ka bɔ ka taa i ka baara wɛrɛw de kɛ o de gɛlɛyalen don mais hali bi an bɛ cɛsiriw la an b'an ka transition bila baaraw la hali bi n'an ye défaut mun ye an b'a ɲini a ka ɲɛ de donc n b'a dɔn ka politique du consensus t'u nɔfɛ solution bi sɔrɔ o fana solution bi sɔrɔ a la ka Jamil Bitari to yen k'a ka militant to ka maliyɛnw yɛrɛ jɔlen to ni Ala sɔnna sira in bɛna labila ani Jabali cɛ mɔgɔw bɛ don mɔgɔw bi bɔ ka taga dugumisɛnnin tɔw bɛɛ lajɛlen na ni Ala sɔnna. Voilà donc an balimakɛ Fajala Jara voilà fɛn min de ye kamanaganko ye bi Mali ani a dɛmɛbaga jamanaw caman bɛ yen nɔ donc ani olu kɔ donnen don ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye CEDEAO ye voilà parce que an b'an yɛrɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ o ye CEDEAO ye CEDEAO fana a jɔda ka bon Mali ka ɲɛtaa la kosɛbɛ voilà donc gɛlɛya bɛ CEDEAO ni Mali cɛ o cogoya kelen fana na gɛlɛya bɛ Mali fana ni Faransi fana ni Mali cɛ voilà donc o gɛlɛya ninnu yala o bɛ se ka kɛ fiɲɛ dɔ ye an ka transition in na wa. Bon n bɛ kuma toujours an ka président ba tɔgɔ ye n'o ye Jamil Bitari ye politique du consensus ka hakilina a n'a ka miirina o ni transition ka taabolo bɛɛ ye kelen ye mais n'i y'a ye transition sera nin yɔrɔ in na bi an y'a laɲini k'a fɔ CEDEAO ye jamana ye waati bɛɛ coup d'état bi kɛ fanga bi taa a bɛ di dɔw ma coup d'état bi kɛ problème dɔw de b'an ka jamana in kɔnɔ fo k'olu nettoyer ka bɔ yen
n'olu ma nettoyer ka bɔ yen n'i ko k'i bi élection kɛ an bɛ tila ka segin coup d'état wɛrɛ kɔnɔ bon combien de coups d'état au Mali bon an b'a fɛ o de ka dabila pewu donc transition ka laɲini de o de fɔra CEDEAO ye donc a ɲinina CEDEAO fɛ CEDEAO ka jamanadenw lamɛn ko ko ka chronogramme min d'u ma donc o chronogramme tɛ chronogramme ɲuman y'an bolo parce que a kun fɔra k'an bɛ 18 mois de kɛ bon 18 mois in kɔnɔ kalo 9 fɔlɔ min kɛra o kɛra fu ye donc filanan mun bɛ nalen fo k'a kɛ dilan de donc an b'a dɔn nin waati in na o bɛ kalo 9 dilan donc o kalo 9 in an bɛna o de dilan ka ɲɛ bon pour que dɔ ka fara ka taa se san 5 n'o sɔrɔla donc o de ɲinina CEDEAO fɛ an m'a fɔ a ka kɛ san 5 ye mais a fɔra CEDEAO de jamanadenw ye san 5 de laɲini k'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 1 san 2 san 5 fo ka taa se san 5 ma donc olu fana kun kan ka lajɛ an bɛ nin ta an bɛ nin bila donc a ye chronogramme kɛ nin kan an sɔnna ou bien an ma sɔn mais ko ko ya an y'u dɔgɔya u ka laɲini na u ye mun fɔ k'a kɛ komi dɔgɔyama kuma don o dɔgɔyama kuma de nana ni CEDEAO ka ɲangili ye ka Mali sɛgɛrɛ donc o yɔrɔ la gɛlɛya bɔra CEDEAO de yɔrɔ ka ɲɛsin Mali ma voilà gɛlɛya de bɔra CEDEAO yɔrɔ ka se Mali ma parce que CEDEAO ma ye a ka autorités sanctionné Maliens ma kuma mais k'a fɔ k'a bɛ Malien peuple yɛrɛ sanctionné donc CEDEAO baara de ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ donc jamanadenw fana y'a autorité fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yira n'a kɛra tan anw fana b'an ka frontières bɛɛ datugu mais alhamdulilayi gɛlɛya b'an kan gɛlɛya bɛ yen mais alhamdulilayi jamanadenw b'an k'a supporter parce que n'a ɲɛfɔra mɔgɔw ye mɔgɔw b'a dɔn embargo a kɛra cogo cogo jamana dɔw ye san 20 k'a la dɔw ye san 10 ni kɔ k'a la mais o bɛɛ la u sera ka vie donc n'an y'a faamuya an bɛ se ka vie mais n'an m'a faamuya a ka gɛlɛ quoi donc autorité fana bɛ ni i janto a kan ka jamanaden fana minɛ cogo mun na parce que ni gɛlɛya nana nɔgɔya fana kan ka kɛ yɔrɔ min na politique de consensus o fana fɔ u ɲɛna u ka lajɛ balo ka nɔgɔya u ka lajɛ fɛnw ka nɔgɔya fitinin min b'an na an ka premier nécessité ye ninnu o ka nɔgɔya an fɛ yan donc ni wari tɛ sɔrɔ balo ka sɔrɔ quoi n'o kɛra mɔgɔw ko caman bi fɔ an na quoi CEDEAO yɛrɛ bɛna dɔn jamanadenw yɛrɛ déterminé don ka kɛlɛ kɛ sinon fiɲɛ dɔɔni bɛ yen bi ka sababuya kɛ an ka économie jiginnen don an ka mouvement sumalen don mais a bɛ nɔgɔya ni Ala sɔnna an dalen b'a la fana a bɛ nɔgɔya parce que gouvernement bɛ baara la nin waati in na gouvernement bɛ baara la su ni tile sisan fɔlɔ la journée dɔrɔn de kun don mais sisan su ni tile bɛ baara la dossier kan u bɛna taa mun yira CEDEAO mɔgɔw la ni Ala sɔnna voilà donc fɛn min yɛrɛ ye kabako yɛrɛ ye nin bɛɛ la nin waati in na Faransi ni Mali bɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ se k'a fɔ sécurité ta fan fɛ an yɛrɛ de ka sɔrɔsiw jɔlen don ni jamana in ye donc o waati kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ lafiya nana jamana kɔnɔ ka sɔrɔ Faransi dun ye u ye san 8 kɛ yan o san 8 kɔnɔna na insécurité fanga bonyana kosɛbɛ yala an ka insécurité in a ju bɛ jɔn de la an ka insécurité malien bɛɛ b'a kalama ko insécurité in k'a ju bɛ Faransi de la bila ko tɛ o de y'a to depuis bi ma se consensus sigira politique de consensus in sigira o de kama ka parti politique bɛɛ la dɔn i ko a ju bɛ Faransi la lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen tulo b'i la dɛ bɛɛ Mali bi problème kɔrɔ bi Faransi ka problème de don nin waati in na est-ce que Faransi b'a an fɛ yan opération kɛ sur le plan sécuritaire Faransi bɛ hali bi Faransi bɛ yan Faransi bɛ hali bi Faransi de bɛ yen a bɛ jugu fɛ a bɛ ɲinw fɛ nka est-ce que nin waati in na contrôle bɛ Faransi bolo nin waati in na Mali ka bon ni an ka tilebinfɛngun ta Mali ye deuxième de o bonya kɔnɔna n'a bɔra Algérie la Mali de fana ka bon n'a tɔ ninnu ye donc o bonya kɔnɔna la Mali ka yɔrɔ dɔw bɛ yen o bɛ Faransi ka fɛnw kɔnɔ parce que waati min na bɛnkan sɛbɛn dɔw kɛra président kɔrɔ tɛmɛnen fɛ Ibrahim Boubacar Keïta donc ye jamana don central mun kɔnɔ o hali bi o central b'i bolo parce que commandement fitinin bɛ yen mais o t'a bali bi Mali autorité u ye bolominɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ i ko u ye jamana don central kɔnɔ jɔn de y'o kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga waati la Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga waati la maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a kun nana Mali jɔ kama mais a nana se yɔrɔ dɔ la a ko k'a ni marifatigi tɛ sigi maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ hali bi ba a y'i t'o la a y'a dɔn maliyɛnw ye danaya sɔrɔlen a kan a y'i cun ni Mali ye donc a ye Mali don sansara kɔnɔ k'a di Faransi ma parce que ale nationalité français b'a bolo ale yɛrɛ français ye donc ale y'a yira A+B donc an ka taa Faransi kɔ donc accord fɛn fɛn bɛ na a tɛ fɔ jamanadenw ye bon an b'a fɛ nin transition in nin jeu in an b'a fɛ ka Faransi lataga de Faransi ka jamana in to ni Faransi ye jamana in to an bɛ taa
ali kɔsɔn na u ye sigikafɔ mun kɛ Itali a bɛɛ janfa baaraw de parce que u man ka taa Mali kuma ta ka bɔ Mali farafinna gun kan ka taga fɔ tubabula gun kan surtout Europe yɛrɛ o bɛɛ ko force takuba ni critique a bɛɛ dabɔ kun ye de division ye mais France bi yɔrɔ mun na bi France yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲinina parce que a ye kojugu de kɛ a nana ye denmisɛnnin dɔw b'o la sisan minnu kunkolo bɛ kanda la n'u déterminé don bi anw b'an ka sa cogo min na an dɔgɔninw de b'an ka sa an kɔrɔkɛw sara an faw sara rebelle kɛlɛ in na kun t'a la ju t'a la a ɲɛ t'an ka dɔn donc n'olu sɔnna k'u ka destin ta en main k'a fɔ k'u bɛna jamana libérer o libérer olu de y'i bolo da France parce que u yɛrɛ kalanna France la o France fɛ yen armée la u y'u dege fɛn caman na u ye ko tiɲɛ de ye k'o yira jamanadenw na donc an bɛ Asimu fo an b'a a ka ministre de la défense fo an bɛ autorité bɛɛ lajɛlen fo ka se premier ministre yɛrɛ ma particulièrement an bɛ premier ministre fo kosɛbɛ politique de consensus ka liti a n'a ka wulikajɔ o ye ka premier ministre de tintin n'i ye ko k'i bɛ premier ministre fɛ i bɛ président fɛ mais anw kɔni anw bɛ a bɛɛ de fɛ voilà ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ fana France bi jamana in to yen ou bien France bi jamana in ka baara kɛ jamanadenw mago bɛ mun na voilà. Voilà, donc kumakan laban jumɛn b'i bolo walasa transition in a bɛ se ka kɛ hali bi tare tare alhamdulillah kumakan laban min bɛ n bolo an bɛ Bilacom TV mun sanfɛ kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ ka émission in lamɛn bɛɛ k'i ɲɛ jɔ TV fana k'a lamɛn parce que a bɛ kunnafoni ɲɛnamaw de di mun bɛ na ni jamana jɔsen ye a bɛ kunnafoni fɛn fɛn di dɔw bɛ se ka kɛ u tɛ transition fɛ u ka hakilinaw bɛ n'a fɔ a bɛ lamɛn mais an kɔni dalen b'a la an bɛ mun fɔ an ka autorités ye o kana ɲinɛ tile kelen k'i hakili bɔ jamanadenw kɔ an bɛ mun gɛlɛya u ma politique de consensus Jamil ka kumakan a n'a ka miiri n'a ka cɛsiri tɛ foyi ye transition ɲɛni kɔ o transition fana a kana ko k'a yɛrɛ ma ten ka tigi sigi ka parti politique i sigi kɛrɛfɛ ka France ka mɔgɔ dɔ lamɛn ou bien ka taa CEDEAO ka mɔgɔ dɔ lamɛn mun bɛ na ni jamanadenw tɔɔrɔli ye de fait que embargo kɔni dara Mali kan de fait que France kɔni ye Mali janfa an sɔnna ka premier ministre ambassadeur gɛn ka bɔ an ka jamana kan an sɔnna ka fɛn fana gɛn ka bɔ an ka tarawele donc maintenant an bɛ se ka solution kelen mun kɛ bi o ye san 5 de ye transition k'i jɔ a jɔyɔrɔ la mais n'a y'a bila k'a tɛ se san 5 kɔrɔ a ka bɔ fana k'a fɔ jamanadenw ye kɔrɔtaga foyi labɛn ka sɔrɔ peuple t'a kalama sinon o b'a kɛ k'u ye jamanadenw janfa ye san 5 ni CEDEAO walima CEDEAO ma sɔn san 5 ma dun CEDEAO a ma sɔn a ma o a sɔnna a ma o anw ye san 5 ta ka bɔ parce que an taara embargo kɔnɔ ka ban an jɛna an ka taga de an kun bɛ négocier mais comme an taara ka ban négociation banna donc a bɛ komi n'a fɔ CEDEAO de y'a jɔyɔrɔ bila sisan CEDEAO de y'a jɔyɔrɔ bila CEDEAO de kun kan k'an lamɛn k'a ɲini k'an kuma ɲɔgɔnya hali bi komi a ko san kalo 6 ka taa nin na donc an bɛ nin de fɛ an k'a kɛ tan a ye chronogramme kɛ nin kan u m'o de fɔ olu bann'o ma pewu c'est-à-dire papier minɛ dɔ ka fili hali ni jo bɛ ko dɔ la n'i y'a kɛ cogoya dɔ la a bɛ k'i jalaki ye quoi donc CEDEAO b'a jalaki de kɔnɔ nin donc o de kama CEDEAO tɛ jate la bilen non an tɛ CEDEAO jate la tuguni sisan an kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn an k'a ma se quoi ni Ala sɔnna donc a bɛ ɲɛ bon n kɔni bɛ fɔ hali bi Ala k'aw bolo ma a ka baara la Ala ka teleso in Ala k'a layiriwa hali bi Ala k'aw yira diɲɛ na hɛrɛ la Ala k'aw ni faamaw kan bɛn sababu ɲuman bi sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'a ni faamaw kan bɛ a la ka barika don aw ka jɛkulu in na Ala k'a kɛ yɔrɔba ye yɔrɔ mun don dɔ nata la an bɛɛ bɛ an sigi ka fɛn mun lajɛ an ka sow kɔnɔ an ka réseau sanfɛ an b'a ɲini Ala de la Ala k'a k'o ye bi a bɛ réseau kan sini a bɛ kɛ télé dɔ in ye an bɛ mun lajɛ fana an ka sow kɔnɔna la vraiment an kɔni b'aw fo ka wari ɲuman dɔn vraiment i Tunkara foli diyara an ye an yɛrɛ de b'i fo kosɛbɛ voilà donc an lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani an filɛbagaw donc ni ne bɛ dan sigi an ka nin émission na donc a k'an bɛn waati wɛrɛ voilà merci bien